जो छोट पिला माने तार पोस्टर मारुथिबे से पिला 40 वर्ष जाए जनक अधीन रहिले से सब निजक निज विधायक हो मंत्री जहाँ कहे आम से कम कर जे हारी सी एठे विधायक भाया कम कर जी जीति सी जीतला दिन ठू आज पर्यंत 8 बड़ को 2 थर 3 थर खंडे आसा बीजेपी गोटे माहौल थिला ताहा सत्वे प्रणेन्द्र प्रताप स्वाई राजा स्वाई 3000 3500 भोट्रे जीतीगले ओडिशार सरकार बदलीगला। नमस्कार मु दिव्यज्योति विश्वाल। आज आम 2टा प्रसंग पर कथा हाँ। गोटे है 8 बड़र विधायक किए, द्वितीयटी है 8 बड़र हालचाल। 2टा विषय पर डिस्कसन करिया। प्रथम है 8 बड़र विधायक किए। एभली गोटे प्रसंग रखार कारण एठी जे हारी सी एठे विधायक भाया काम कर जी जीति सी जीतला दिन ठू आज पर्यंत 8 बड़ को 2 थर 3 थर खंडे आसछन्ति। साधारण निर्वाचन में बीजेडी प्रार्थी राजा स्वाई रणेन्द्र प्रताप स्वाई आ बीजेपी प्रार्थी अभय कुमार बारिक सहित कड़ा टक्कर होता। ओडिशा रे बीजेपी गोटे माहौल थिला ताहा सत्वे रणेन्द्र प्रताप स्वाई राजा स्वाई 3000 3500 भोट्रे जीतीगले। ये जीतवा हारिबा संगे सामान। कहीं कथा कहूँ कारण सी 40,000 भोट्रे जीतुले 40,000 50,000 भोट्रे जीतुवा लोकटा जो 3000 3500 भोट्रे जीतब सेटा हारिबा संगे सामान जीतवा सत्वे मध्य एठी 8 बड़ आउ गोटे कथा देखा पड़ी जी हारी अभय बारिक सी एवं जीतला भाई सब कम कर स्कूल को जाऊँच कॉलेज को जाऊँच हॉस्पिटल को जाऊँच बीडीओ पाखु जाऊँच एसडीओ पाखु जाऊँच जाइकी 8 बड़र हालचाल विषय बुझुंट। रिसेंटली 8 बड़ मेडिकल को जाते सेठी जाइकी देखिले जे एठी हॉस्पिटल रे 54 जन डाक्टर दरकार किंतु अच्छा मात्र 10 जन हॉस्पिटल जाऊँच। एवं आउ गोटे बड़ कथा कर खंटुणी रे गोटे सरकारी मेडिकल तैयारी हेब तार शिलान्यास एठिकार विधायक जी रणेन्द्र प्रताप स्वाई करने कथा किंतु अभय बारिक जगह शिलान्यास कर हारिबा सत्वे तापर 8 बड़े राजा स्वाई हारी जाइछन्ति कहवा अतृप्ति नुहे कहीं ना सी 40,000 भोट जीतुले एवं 3000 भोट जीति तार मध्य मुख्य तार बहुत कारण थाईपे। गोटे तो कारण थिला जे 8 ओडिशा सारा गोटे बीजेपी गोटे माहौल थिला जो बीजेपी मय होगला ओडिशार सरकार बदलीगला तापर भी 8 बड़े बीजेडी जीतीगला। ये कथा कहूँ जो लोक 40,000 भोट्रे जीतुला से 3000 भोट्रे जीति कारण से 40 वर्ष शासन करने 35 वर्ष 40 वर्ष गोटे छोट कथा नुहे। जो नेता तांकर प्रथमे सरपंच जीति जो छोट पिला माने तार पोस्टर मारुथिबे से पिला 40 वर्ष जाए जनक अधीन रहिले से सब निजक निज विधायक होगले। यह तृणमूल स्तर जो असुविधा थिला जो जिनस विधायक पाखे पहुँचा कथा से जिनस से सब निजे निजे हैंडल कले निजे निजे दादागिरी कले जे मु 40 वर्ष है सरपंच अच्छी 40 वर्ष है समाजसेवी अच्छी मु जहाँ चाहिए से करें। यह द्वारा लोकों पाखक गोटे मेसेज गला जे राजा स्वाई आम पाखे आम पाखक आसुना एथिपाई राजा स्वाई प्रति लोकंर टिके वितृष्णा भाव तैयारी से तार भोट परिमाण कमिगला जहाँ आम साधारण निर्वाचन में देखा पाइलु। एठी अभय बारिक हारिबा सत्वे विजय शोभा यात्रा कले पाखापाखि अंचल जिते सब बीजेपी जीति धरिकी आसिकी 8 बड़े गोटे विजय शोभा यात्रा कले। विजय शोभा यात्रा कहले जे राजा स्वाई बंधा हे कौन पे बंधा हे जेहेतु सी 40 वर्षर सरकार चलते ये तो किसी भल कर खराब कर आम क्या सपेक्ष ना हो कि क्या विपक्ष आम ना हो
ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ବର୍ଷିଲେ, କହିଲେ ଯେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଖାଇଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ପାୱାର ବିଜେପି ପାଖରେ ବା ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ କଥା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଠି MLA ହାରିଲେ କିନ୍ତୁ MP ବିଜେପିର ଜିତିଗଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ସରକାର ହେଇଗଲା ମୋହନ ସରକାର। ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ ସେସବୁ ଅସୁବିଧା ଯାଇକି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯିଏ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକ ସେ ଏବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଏଠିକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କଲେ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହେଉ, 40 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ରହିଲେ, ଯିଏ ସରକାରୀ ସପକ୍ଷରେ କାମ କଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଜାଗାରେ 10ଟା ଚାର୍ଜ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଠଗଡ଼ବାସୀର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତିଙ୍କ ଆନ୍ସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାହା ସୁହାଉଥିଲା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଠି ହେଇନି। ଏକଥା ଯଦି କହିବେ ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥା, ତାହେଲେ ଏଟା ମିଛ କଥା ହେଇଯିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 5ଟା ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବ, ଏହା କ'ଣ ବିଧାୟକ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ? ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଜନମତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, 40,000 ଭୋଟ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 3,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଅଭୟ ବାରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି 10,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇକି 80,000 83,000 ଭୋଟରେ ହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜିତିଲା ଭଳିଆ। ଯେଉଁ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ, ସବୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠିକାର ଆଠଗଡ଼ର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା ବିଜେପିର ଅଭୟ ବାରିକ। ତ ଦେଖିବାର କଥା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭୟ ବାରିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଏହା ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଭୟ ବାରିକ ପାଖକୁ ଯିବି କି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବି। ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଠଗଡ଼ର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର।